मोक्षं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्ताम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये अक्षता अखंडिताक्षता शुभ्राय अखंड भक्तैरधि भक्त्या समर्पिता शुद्धा ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः अक्षदान समर्पयामि पुष्पं पाटलमुदगरादीनि कर्णिकारं च मल्लिका अर्प्यन्ते रम्यपुष्पाणि ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि तुलसीदलार्पणं सर्वसुखकरी पोता सुमंजुला सुमंजरी अर्प्यते तुलसी भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः तुलसीदलं समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यम् गुलालं कुंकुम रक्तं हरिद्रापीतवर्णिका अर्प्यते धवलावीरं ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि धूपा प्राणानंद करो धूपा प्राणानंद कर सदा अर्प्यते दिव्य भावेन ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः धूपम् आग्रपयामि दीपा दिव्यस्तुतिमते दीपो दिव्य दर्शन हेतुना अर्प्यते दिव्य भावेन ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः दीपं प्रयच्छामि दर्शनम् दिव्या दिव्या सुदिव्या सकल शुभकरी देहदीप्ते सुदिव्या रम्या रम्या सुरम्या तव मुखकमले राजते श्री सुरम्या भव्या भव्या सुभव्या विलसति परमा नेत्रकीर्ते सुभव्या धन्या धन्या दृष्टे नयन विषयतां प्राप्य वो मे सुधन्य ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः दिव्य स्वरूपं विलोकयामि नैवेद्यम एना किस्सा मूकी दो एना किस्सा मूकी दो सोपाच्यं सरसं पच्यं सुस्वादु विविधं तदा नैवेद्यमर्प्यते भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम श्री स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि मारे घेर आवजो चोगला धारी मारे घेर आवजो चोगला धारी लाडू जलेबी ने सेवा सुवाणी उठो भावे करी लावी चोगारी मारे घेर आवजो चोगला धारी मारे घेर आवजो चोगला धारी सुरण पुराण ने भाजी करेला पापड़ वड़ी वगारी वंडक वालोड़ना साक कर्या में तो जोड़ा पड़े चमकारी मारे घेर आवजो चोगला धारी मारे घेर आवजो चोगला धारी साजू का मोदना भात कर्या में तो दाल करी बहु सारी लिंबू ककड़ी नाले जोया थाना गड़ी करी चे खादिया वाड़ी मारे घेर आवजो चोगला धारी मारे घेर आवजो चोगला धारी महाराज जमो स्वामी जमो हरे कृष्ण।
कृष्ण महाराज जमो, घनश्याम महाराज जमो, नीलकंठवर्णी महाराज जमो, गुणातीतानंद स्वामी महाराज जमो, भगत जी महाराज जमो, शास्त्री जी महाराज जमो, योगी जी महाराज जमो, प्रमुख स्वामी महाराज जमो, महंत स्वामी महाराज जमो। गेला नदीना जल भरेलाऊ तमे आचमन करो ने मुरारी, हळवे हळवे तमे आचमन करो ने अवतार नाय अवतारी मारे घेरी आवजो जोगलाधारी मारे घेरी आवजो जोगलाधारी। रविनसो पारिणे पान बेडे वाळीता जयेची जवंतरी सारी, निसगिनाय आवो तो भावे करी भेटो एम मागे जय राम ब्रह्मचारी मारे घेरी आवजो जोगलाधारी मारे घेरी आवजो जोगलाधारी। मुखवासार्थे ताम्बूलं कदीरलादि संयुक्तं नागवल्ली दलावृतं ताम्बूलमर्प्यते भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ओम श्री स्वामिनारायण नमः पुरुषोत्तमाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। फलं सफलं जीवनं भूयात् तत्प्रसादफलेन मे फलं समर्प्यते भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे। अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम। ओम श्री स्वामिनारायण नमः पुरुषोत्तमाय नमः। फलं समर्पयामि। दक्षिणां सुवर्णं द्रविणं वापे यथा शक्ति दराधनम् अर्प्यते भक्तिभावेन ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ओम श्री स्वामिनारायण नमः पुरुषोत्तमाय नमः। सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। राजोपचारः दिव्या राजोपचारा ये दण्डछत्रदया शुभ अर्प्यन्ते भक्तिभावेन ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ओम श्री स्वामिनारायण नमः पुरुषोत्तमाय नमः। राजोपचारार्थे छत्रं चामरगलं दण्डं मादशकं रत्नखचितपादुकां वीणाभैरी मृदुगी दुन्दुभि प्रभृति वाद्यानि नृत्यगीतं वादितादिकं समर्पयामि च भावयामि। जपाभिषेकः सहजानन्दनामावलिपाठः वन्देऽहं सहजानन्दं सर्वानन्दप्रदं हरिं कृपाधृतावतारं तं स्वामिनारायणं यदा अष्टाधिकं शतं नाम्ना तस्य सर्वावतारिण वक्ष्यामि सर्वसिद्ध्यर्थम् अक्षराधिपते शुभम्। अस्य अष्टाधिकशतसहजानन्दनामावली स्तोत्रमन्त्रस्य प्रकटाक्ष ब्रह्मगुणातीतगुरुऋषिः अनुष्टुभछन्दः स्वामिनारायणदेवता अक्षरपुरुषोत्तम इति बीजं ब्रह्मद्वारकप्रागड्य इति शक्तिः प्रस्थापितः स सिद्धान्तः इति कीलकम्। अस्य चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे तथा च श्रीमहन्तस्वामी महाराज प्रसन्नताप्राप्तिनिमित्ते तथा च जम्ना सुस्वास्थ्यनिमित्ते तथा च सरितां हरिभक्तानां शुभसङ्कल्पसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानं सदा चित्ताकर्षं वदनकमलं शान्तिसदनं दयारासे साक्षात् भरितकरुणं नीतयुगलं प्रसन्नं रम्यं च रसितहसनं दुःखहरणम् अहोरेयं दिव्यं सुखदसहजानन्दसकलम्। ओम श्री स्वामिनारायण ओम श्री साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमाय ओम श्री परमात्मने ओम श्री परब्रह्मणे ओम श्री भगवते ओम श्री पुरुषोत्तमाय ओम श्री अक्षरधाम माताय ओम श्री दिव्य सुंदर विग्रहाय ओम श्री साकाराय ओम श्री त्रिभुजाय ओम श्री अनादाय ओम श्री साकार अक्षर सेविताय ओम
ओम श्री दिव्यासनोपविष्टाय ओम श्री अनंतमुक्तपूजिताय ओम श्री सर्वगण सक्ताय ओम श्री समर्थाय ओम श्री भक्तिनंदनाय ओम श्री दिव्यजन्मने ओम श्री महाराजाय ओम श्री दिव्यकर्मणे ओम श्री महामतये ओम श्री नारायणाय ओम श्री घनश्यामाय ओम श्री नीलकंठाय ओम श्री तपप्रियाय ओम श्री अनासक्ताय ओम श्री तपस्विने ओम श्री अलिप्ताय ओम श्री भक्तोत्सलाय ओम श्री नैकमुक्तायात्राय ओम श्री सर्वात्मने ओम श्री दिव्यताप्रदाय ओम श्री स्वेच्छादुतावताराय ओम श्री सर्वोद्धार कारणाय ओम श्री ईश्वरेशाय ओम श्री स्वयं सिद्धाय ओम श्री भक्त संकल्प पूरकाय ओम श्री संतेन सर्ववारये ओम श्री हिमगिरिवन प्रियाय ओम श्री पुल्हाश्रमवासिने ओम श्री परितिकृत मानसाय ओम श्री साक्षराय ओम श्री सहजानंदाय ओम श्री सर्वानंद प्रदाय ओम श्री प्रभवे ओम श्री प्रणीत जीव सत्संगाय ओम श्री हरि कृष्णाय ओम श्री सुखाश्रयाय ओम श्री सर्वज्ञाय ओम श्री सर्वकर्त्रे ओम श्री सर्वपत्रे ओम श्री नियामकाय ओम श्री सदा सर्वसमुत्कृष्टाय ओम श्री शाश्वत शांतिदायकाय ओम श्री धर्मसुताय ओम श्री सदाचारिणे ओम श्री सदाचार प्रवर्तकाय ओम श्री सधर्म भक्ति संगोत्रे ओम श्री दुराचार विदारकाय ओम श्री दयालवे ओम श्री कोमलात्मने ओम श्री परदुखा सहाय ओम श्री मृदवे ओम श्री संत्यक्त सर्वदा हिंसाय ओम श्री हिंसावर्जित त्यागकृते ओम श्री सकल वेद वेद्याय ओम श्री वेद सत्यार्थ बोधकाय ओम श्री वेदज्ञाय ओम श्री वेदसाराय ओम श्री वैदिक धर्म रक्षकाय ओम श्री ध्येयचेष्टा चरित्राय ओम श्री सर्वकारण कारणाय ओम श्री अंतर्यामिने ओम श्री सदा दिव्याय ओम श्री ब्रह्माधीशाय ओम श्री परात्पराय ओम श्री दर्शिताक्षर वेदाय ओम श्री ज्योत वेद दर्शकाय ओम श्री माया नियामकाय ओम श्री पंचतत्व प्रकाशकाय ओम श्री सर्व कल्याणकारिणे ओम श्री सर्व कर्म फलप्रदाय ओम श्री सकल चेतनोपास्याय ओम श्री शुद्धोपासन बोधकाय ओम श्री अक्षराधिपतये ओम श्री शुद्धाय ओम श्री शुद्ध भक्ति प्रवर्तकाय ओम श्री स्वामिनारायण त्याख्या दिव्य मंत्र प्रदायकाय ओम श्री स्वप्रतिमा प्रतिष्ठा कृते ओम श्री ससंप्रदाय कारकाय ओम श्री प्रस्थापित सिद्धांताय ओम श्री ब्रह्मज्ञान प्रकाशकाय ओम श्री गुणातीतोक महात्मयाय ओम श्री अक्षरात्मक प्रबोधकाय ओम श्री मूलाक्षर गुणातीत स्वरूप परिचायकाय ओम श्री भक्तिलभ्याय ओम श्री कृपासाध्याय ओम श्री भक्तदोष निवारकाय ओम श्री शास्त्री स्थापित ब्रह्मधातु मूर्तये ओम श्री अलौकिकाय ओम श्री ब्रह्मद्वारक प्राकट्याय ओम श्री सम्यक अक्षर संसिताय ओम श्री समाधिकारकाय ओम श्री निखिल पापनाशकाय ओम श्री सर्वतंत्र स्वतंत्राय ओम श्री मायिक गुणवर्जिताय ओम श्री दिव्यानंद गुणाय ओम श्री अनंत नामने ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय ओम श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजाय ओम श्री भगत जी महाराजाय ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय ओम श्री योगी जी महाराजाय ओम श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय ओम श्री महंत स्वामी महाराजाय नमो नामना सदारिके नेमं सतेन कीर्तितो हरि सर्वदुःखविनाशाय दिव्यानन्दात्तये तदा इत्थं या सहजानन्द नामावलिं पठेत् सदा नूनं तस्मिन् प्रसन्न स्याद अक्षर पुरुषोत्तम इत्यष्टाधिकशतः सहजानन्द नामावली स्तोत्रमन्त्रं सम्पूर्णम् नाम्रटं स्वामिनारायण 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 परम पूज्य महंत स्वामी महाराजનું સાર્થકોપચારો રહીને દીર્ઘકાળ સુધી આપણને આવું નવું દર્શન આશીર્વાદનું સુખ આપતા રહે સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામી
તમામ સદગુરુ સંતોનો સાચો ઉચ્ચારો રે, તમામ સંતો પાર્ષદો સાધકોનો સાચો ઉચ્ચારા રે, ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્યની ભક્તિ જીવનમાં જળ થાય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. તમામ હરિભક્તોનો સાચો ઉચ્ચારો રે, સર્વેકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરે, સંકૃતિ ભાવ દાસભાવ જળ થાય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. જેટલા બી સંતો સત્સંગીઓ બીમાર છે તેમને જલ્દી સારું થઈ જાય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સંસ્થાના તમામ શિખરબદ્ધ મંદિરો, હરિમંદિરોના જમીન સંપાદનના કાર્યો, સરકારી દરબારી કાર્યો વહેલામાં વહેલી તકે નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામીશ્રીના સંકલ્પ મુજબ કણાની અંદર ભવ્યતાથી ભવ્ય શિખરબદ્ધ મંદિર અક્ષરધામ વહેલામાં વહેલી તકે નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. મંદિર જેવી મુશ્કેલીઓ દૂર થાય. ગોંડલ લક્ષણ દેવી તથા સુરત નીલકંઠવાણી મહારાજ તમામના શુભ સંકલ્પો પૂર્ણ કરે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. વિરાજનમ ઓજસ્તેજમયમ ભવ્યમ દિવ્યમ રૂપમ તવેક્ષિતું દત્તમ નિરાજનમ દીપ્તમ બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નમઃ. અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ. આરતિક્યમ સમર્પયામિ. જય સ્વામિનારાયણ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ અક્ષર પુરુષોત્તમ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ જય દર્શન સર્વોત્તમ જય સ્વામિનારાયણ. મુક્તાનંદ સુપૂજિત સુંદર સાકારમ જય સુંદર સાકારમ. સર્વોપરી કરુણાકર સર્વોપરી કરુણાકર માનવતનુદારમ જય સ્વામિનારાયણ. પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ શ્રી હરિ સહજાનંદ જય શ્રી હરિ સહજાનંદ. અક્ષર બ્રહ્મયનારી અક્ષર બ્રહ્મયનારી ગોનાતીતાનંદ જય સ્વામિનારાયણ. પ્રગટ સદા સર્વ કરતા પરમ મુક્તિદાતા જય પરમ મુક્તિદાતા. ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક ભક્તિ પરિદાતા જય સ્વામિનારાયણ. રાસવાવનિજ્યતા બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ ઓ બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ. સુરજ ભાવલૌકિક સુરજ ભાવલૌકિક સ્થાપિત સુવરીતિ જય સ્વામિનારાયણ. ધન્ય ધન્ય મમ જીવન તવ ચરણે સુફલમ ઓ તવ ચરણે સુફલમ. યજ્ઞ પુરુષ પ્રભાતિત યજ્ઞ પુરુષ પ્રભાતિત વેદાંતં સુફલમ જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ અક્ષર પુરુષોત્તમ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ જય દર્શન સર્વોત્તમ જય સ્વામિનારાયણ. જય અક્ષર પુરુષોત્તમ જય સ્વામિનારાયણ. त्रिवारं जले प्रदक्षिणकृत्य पुष्पे अक्षरपुरुषोत्तमाभिवन्दनं कुर्यात् ततस्तं प्रक्षालयेत्. दीप्यसेतायानन्द दिव्यज्योति तमोज्ज्वल दैदीप्यमानस्वरूपस्वं भास्वदक्षरसंस्थितम्. ओम श्री स्वामिनारायण अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः. साष्टांग नमस्कारं प्रदक्षिणां समर्पयामि.